وارثی سلطان آیا، وارثی سلطان آیا، دیکھ فضل الرحمن آیا، دیکھ فضل الرحمن آیا، وارثی سلطان آیا، وارثی سلطان آیا، دیکھ فضل الرحمن آیا، دیکھ فضل الرحمن آیا، یہ قرآن کا عالم ہے، ہر ایک بات میں سچا ہے، فخر پاکستان آیا، فخر پاکستان آیا، وارثی سلطان آیا، وارثی سلطان آیا، دیکھ فضل الرحمن آیا، دیکھ فضل الرحمن آیا، مفتی محمود کا خون روح دیو بن گئے، یہ صاحب ایمان آیا، صاحب ایمان آیا، وارثی سلطان آیا، وارثی سلطان آیا، دیکھ فضل الرحمن آیا، دیکھ فضل الرحمن آیا، کی دبور مکاری سے ہر ایک جگہ دور رہتا ہے، عاشقی قرآن آیا، عاشقی قرآن آیا، وارثی سلطان آیا، وارثی سلطان آیا، دیکھ فضل الرحمن آیا، دیکھ فضل الرحمن آیا، فکری نانوتوی لے کر فکر شیخ الہند کی جان، دل کا حکمران آیا، دل کا حکمران آیا، وارثی سلطان آیا، وارثی سلطان آیا، دیکھ فضل الرحمن آیا، دیکھ فضل الرحمن آیا، ختم نبوت کی آواز دنیا تک پہنچانا ہے، دین کا عنوان آیا، دین کا عنوان آیا، وارثی سلطان آیا، وارثی سلطان آیا، دیکھ فضل الرحمن آیا، دیکھ فضل الرحمن آیا، حسن اخلاق کا پے کر صدق و وفا کا رہبر، وہ عظیم انسان آیا، وہ عظیم انسان آیا، وارثی سلطان آیا، وارثی سلطان آیا، دیکھ فضل الرحمن آیا، دیکھ فضل الرحمن آیا، قافلے ہی قافلے ہم آزادی چاہتے ہیں، دشمن قادیان آیا، دشمن قادیان آیا، وارثی سلطان آیا، وارثی سلطان آیا، دیکھ فضل الرحمن آیا، دیکھ فضل الرحمن آیا، کافر 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 ہے، قادیانی کافر ہے،
سب کا ترجمان آیا، سب کا ترجمان آیا، وارث سلطان آیا، وارث سلطان آیا، دیکھ فضل الرحمن آیا، دیکھ فضل الرحمن آیا، فاروقی احسان اللہ ہم قطعی آزاد نہیں، آزادی کا شان آیا، آزادی کا شان آیا، وارث سلطان آیا، وارث سلطان آیا، دیکھ فضل الرحمن آیا، دیکھ فضل الرحمن آیا، دیکھ فضل الرحمن